Hello, assalamu alaikum. Good evening, everyone. This is me, Tasnim, and welcome to my channel. And this is class Play to Nursery and Batch 1. I hope you all are doing good, no? So, how are you? I'm fine, Miss, and you? Alhamdulillah, I'm fine. I'm fine, Miss, and you? Okay, so now we can start our today's lesson. Actually, আমাদের কি ছিল? আমরা কিন্তু পড়া দিয়েছিলাম, তাই না? আজকে হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশন ডে। So আমাদের একটা knowing each other, how you introduce another person, and we will learn that. After that, we will learn a song. Okay, is should fly. এই গানটা ছিল অ্যাকচুয়ালি আজকে আমরা পড়াই ধরবো। So সবার প্রথমে মুনতাহা আমাকে বলবে। মুনতাহা। Muntaha. Hello, hello. How are you? Raise your hand. Raise your hand. 2 fingers. Hello, hello. How are you? How are you? No, I'm no. fine. Wait. তুমি তো hello, hello. এটা দুইবার বলবে কেন? Hello, hello. তাই না? দুইটা হাত আবার বলো, হ্যাঁ। Hello, hello. How are you? How are you? How are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. How I'm are fine, you? thanks. How are you? I'm pretty good. Thanks. Thanks. What's your name? My name's Muntaha. What's your name? My name's Arnold. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Thank you. মুনতাহার জন্য একটা হাততালি দেই। এবার তাফরিহা আমাদেরকে বলবে, দেখি তাফরিহা। তাফরিহা সাউন্ড দাও। তাফরিহা আনমিউট ইয়োরসেলফ। তবে ক্লাসরুমে বাসার নয়েজ যেন না আসে। সবকিছু খেয়াল করতে হবে তাফরিহা, বাসার নয়েজটা যেন না আসে। আচ্ছা, সো হ্যালো। আচ্ছা, তাফরিহা বলো। Hello, hello. I'm fine. How are you? I'm fine. And I'm fine. And you? I'm fine too. I'm pretty. হয়নি। কি শাস্তি দিব বলো, তাড়া করে রাখবো তোমাকে? হ্যাঁ, এবার এটা বলো, দেখে দেখে বলো। Hello, hello. How are you? I'm fine. I'm fine. And I'm fine. Thank you. Thank you. And you? How are you? I'm pretty good. Good. And I'm pretty good এর পরে কি? Thanks. thanks. What's your name? What's your name? My name's Tafiya. What's your name? My name's Arnold. Nice to meet you. Nice to meet you too. এবার আরেকবার বলবে, কোনো মামলিং হবে না, সুন্দর করে বলো। Hello, hello. How are you? I'm fine. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. দেখে পড়ো। I'm fine. And you? কোথায় I'm and কোথায় fine. লেখা? And you? And কোথায় লেখা আছে? ওয়েট তাফরিহা, and you কোথায় লেখা আছে? আমি তো খুঁজেই পাচ্ছি না। I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. How are you? How are you? I'm pretty good. Good. I'm pretty Thanks. good. Thanks. What's your name? My name is Tafiya. What's your name? My name is Orno. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. তাফরিহা এবার আরেকবার বলবে, কিন্তু কেউ বলে দিবে না, কোনো মামলিং হবে না। Without any mumbling, you have to say nicely. Okay, start. Hello, hello. Hello, hello. How are you? I'm fine. I'm fine. And I'm fine. Thanks.
Thanks you. Thanks. It's nice. Thank you. Thank you. How are you? I'm pretty good. I'm pretty good. What's your name? My name is Apia. My name is Orno. Nice to meet you. Nice to meet you too. আচ্ছা, তোমার হোমওয়ার্ক হচ্ছে তুমি এটা আমাকে নেক্সট ক্লাসে 5 বার লিখে দিবে। 5 পেজ আমি দেখব। ঠিক আছে, কি দিয়েছি লিখো এখনই। HW তোমার শাস্তি হচ্ছে যে পড়া শিখে আসে নাই, এজন্য তুমি এটা 5 টাইমস লিখবে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আগে তুমি আমাকে কপি দেখাবে, তারপর আমি ক্লাসে জয়েন মানে ক্লাসে পড়াবো। এর আগে না হলে পড়াবো না। ঠিক আছে, তোমাকে ক্লাস থেকে আমি রিমুভ করে দিব। ওকে, তো এরপরে হচ্ছে আমাদের একটা গান ছিল, তাই না? আচ্ছা, গানটা কি ছিল? Yes, miss. Should fly, তাফরিহা মনোযোগ দাও এখন। Should fly, don't bother me. Should fly, don't bother me. Should fly, don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. ঠিক আছে, পড়া দিতে হবে। তাফরিহা যদি না পড়ে আমি আর আমার বেঁচে রাখবো না। Should and don't bother me. Should and don't bother me. Should and don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Should be, don't bother me. Should be, don't bother me. Should be, don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Shubmod, don't bother me. Shubmod, don't bother me. Shubmod, don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Okay. তো সবার প্রথমে মুনতাহা বলবে আমাকে। মুনতাহা বলবে সুন্দর করে। ভিডিও অন করবে, ভিডিও অন করে সুন্দর করে বলবে। মুনতাহা আর তাফরিহা কি করব, পড়তে থাকবো। মুনতাহা ভিডিও অন করি। ওকে। Should fly, don't bother me. Should fly, don't bother me. Should fly, don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Should ant, don't bother me. Should ant, don't bother me. Should ant, don't bother me. For I belong to somebody. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Should be, don't bother me. 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 For I belong to somebody. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Shumat, don't bother me. Shumat, don't bother me. Shumat, don't bother me. For I belong to somebody. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. MashaAllah, very good. Muntaha, how many times you listen it? How many times? Miss, আমি একবার শুনিনি। তাই নাকি? না শুনে তুমি পড়েছো, মানে আগের পড়াটাই? জি। বাট আরো তাহলে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে আরো সুন্দর হতো। বাট অনেক সুন্দর হয়েছে, এক্সিলেন্ট।
নাও তাফরিহা বলো। অনেক সুন্দর হয়েছে মুনতাহা। Supply don't bother me. নো supply. Supply don't bother me. Supply don't bother me. Supply don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Should be And don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. Should be don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. So mom, don't bother me. Mom, don't bother me. Don't bother me. For I belong to somebody. I feel like a morning star. I feel like a morning star. thank you. Tafiya, now have a glass of water. And this is a bottle of water. Thank you. Tafiya, দেখেছো ও যদি পড়া পারে মানে নিজে যদি আগ্রহ করে পড়ে তাফরিহা অনেক ভালো করবে। আমি শুনিও নেই পড়িও নেই। আচ্ছা তাহলে বুঝো যদি পড়তে আমার মনে ছিল। আচ্ছা ওই যে আমার আগের ক্লাসের পড়াটাই তোমার মনে ছিল আর কি, কিন্তু তুমি যদি নিজে আরেকটু পড়তে তাহলে আরো ভালো হতো না বলো? ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে অনেক ভালো করে পড়বে, ঠিক আছে? এখন থেকে একদম সুন্দর করে পড়বে। তাহলে আমাদের এটাই তো পড়া ছিল, তাই না? কারণ আমরা তো একটা ক্লাসে পড়া দিই আর একটা পড়া নেই। আচ্ছা, তো আমরা তাহলে এখন আমরা কি একটু ভিডিওস দেখি না? ওকে, ভিডিওস দেখে আমরা শিখবো। ওকে, ওভার দিস I can fly over the lake. I can fly over the field. I can fly over the street. I can fly over the bridge. তাই না? And I can fly home. ঠিক আছে, এবার দেখবো কে কয়টা বলতে পারে। আমরা দেখলাম না অনেকগুলো, আরেকবার বলে দেই। I can fly over the field. I can fly over the mountain. I can fly over the orchard. I can fly over the street. I can fly over the bridge. I can fly over the lake. I can fly over the city. I can fly home. 8টা বলেছে, এখন দেখি কে কয়টা বলতে পারো। মুনতাহা ফার্স্ট। মুনতাহা বলো। I can fly over the beach. I can fly over the city. I can fly over the mountain. I can fly over the beach. I can fly over the city. I can over the. I can fly over the. Oh, I can fly home over the. I can fly home. Very I good. can fly home. Very good. আচ্ছা, এবার তাফরিহা বলো। অনেক সুন্দর হয়েছে মুনতাহা, বাসায় প্র্যাকটিস করো, বোঝা যায় মাশাআল্লাহ অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে মুনতাহা। নাও তাফরিহা সেন। Yes, miss. Okay, I start. can fly over the bridge. I can fly over the city. I can fly over the mountain. I can fly over the বলো। You said only 4. আচ্ছা, I can fly over the home. over the home না। Okay, now মুনতাহা বলো ফার্স্ট। মুনতাহা।
Okay. I can over the field. I can. No, I can fly. Fly কে বলবে? আর আমরা can বলবো না। This is can. I can fly. বলো এবার। I can fly over the field. I can fly over the mountain. I can fly over the ostrich. I can fly over the lake. I can fly over the city. I can fly over the bridge. I can fly over the sea. City. I can fly home. Very good. But এটা ছিল orchard. 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 ফলের বাগান। বারবার বলো। Orchard means ফলের বাগান। Orchard means ফলের বাগান। Now তাফরিহা বলো। তাফরিহা। I can fly over the Field. field. I can fly the field. I can fly over the Mountain. I can fly over the mountain. I can fly over the Bridge. bridge. I can fly I over can the fly over the orchard. hostel. I can fly over the Lake. I can fly over the lake. I can fly over the city. So এরকম করে আমরা কিন্তু আরো অনেকগুলো লিখে নিয়ে আসবো, হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক। আর তাফরিহার পানিশমেন্ট হচ্ছে পড়া শিখে আসো নাই। এই যে এটা কয়বার লিখতে বলছিলাম? How many times? 5 times নাকি 3 times? আচ্ছা, একটু কমাই দিলাম, 3 বার লিখবে এটা, 5 বার না, কমাই দিলাম। শাস্তি একটু কমাই দিলাম, 3 বার লিখবে। আর মুনতাহা আমার মনে থাকবে না, তুমি আমাকে মনে করে দিবে। ওকে, নেক্সট ক্লাসে বলবে যে মিস তাফরিহার একটা হোমওয়ার্ক ছিল, আপনি বলেছিলেন যে পড়তে না পড়লে আপনি ক্লাস করতে দিবেন না, ঠিক আছে? সো 3 বার সে লিখে আমাদেরকে দেখাবেন। ওকে, so thank you everyone, this is all for today and please all the time keep practicing. Okay, bye bye, Allah Hafiz.